नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा जीवन परिवर्तन करदेव यही कथा। भिडियोटी शेष पर्यंत देखा अनुरोध। धैर्य समय समस्त क्षति को भरी दिए, केवल धैर्य सहित अपेक्षा करने को पड़ी थाए। मौन किछि कथा कहवा द्वारा नुहे, चुप रहा द्वारा बुझा पड़ी थाए। सफलता असफलता ही सफलतार प्रथम सीढ़ी होता है बा चाबिकाठी होता है। संयमता जितेबाला शब्द तिक्त हो जाए ना, सेतेबाला संयमता सर्वोत्तम प्रतिक्रिया होता है। कर्म भल काम करिबारे समय नष्ट करंतु नहीं, कारण भाग्य परिवर्तन करने को बहुत समय लगे नहीं। सम्मान अन्य लोक को सम्मान करंतु, तेबे जाई से माने आपन को निश्चय सम्मान करिवे। प्रेरणा सूर्य परि हुंतु, जहाँ अंधारे मध्य आलोक विस्तार करे। सत्य मिछ जेते द्रुत गति चलिले कौन हम बा चलिले मध्य सत्य दिने दिने ताकू पछरे पकाई देब। ज्ञान विद्या एवं संस्कार ठू बड़ आउ कौनसी आभूषण होई न थाए। शांति जेउ दिन आपण बाहर जिनिसरू खुशी हेबा बंद करदेबे, से दिन आपण को प्रकृत शांति मिल जिवो। समय जिए समय को मूल्य दे थाए, समय ताको भी ठीक मूल्य दे थाए। संतोष खुशी जीवनर रहस्य कम इच्छा ही होई थाए। हस आपणक हस कहार साहस होई पारे। मित्रता प्रकृत बंधु ही जीवनर सबुठ बड़ धन होई थाए। संयम जेतेबेले आपण रागुछंती, सेतेबेले प्रतिज्ञा देवा पूर्वरु थरे हेले निश्चय चिंता करंतु। परिश्रम परिश्रमर फल विलंब होई पारे, डेरी होई पारे, किंतु निहाती भाबरे यह मिलथाय बा प्राप्त होई थाए। सरलता सरल जीवन यापन एवं उच्च चिंताधारा प्रकृत खुशी दे थाए। साहस डरर आगरे ही जीत होई थाए। यह होछि साहस। साहस करने द्वारा ही आमर डर छाड़ी चली जाए थाए, जहाँ द्वारा आमर जीत होई थाए। सेवा अन्य मानकर सेवा ही सबुठ बड़ धर्म होई थाए। नम्रता केवल जड़े नम्र व्यक्ति अन्य मानक हृदय रे स्थान पाई परिवे। आत्मविश्वास निज उपरे विश्वास करुवा व्यक्ति ही दुनिया बदलाई दे पारि थाए। ध्यान मनर शांति पाई प्रतिदिन निश्चय भावरे ध्यान करंतु, देखिबे आपनको निश्चय शांति लागिवो। क्षमा अन्य को क्षमा करदेवा हेउछि निजर मन को हाल्का करदेवा, तेणुक क्षमा करने शिखंतु। प्रेम प्रकृत प्रेम स्वार्थपरता ठारू बहुत ऊपर होई थाए। त्याग सुख बांटिबा द्वारा वृद्धि पाए, त्याग करने द्वारा यह ह्रास पाए नहीं। अनुभव भूल अनुभव दे थाए एवं अनुभव जीवन को सिखाई थाए। बुझिबा लोकों को बुझिबा पाई चेष्टा करंतु, नुह कि सेमानकु परखिबा पाई नहीं। लोकों को बुझंतु, परखंतु नहीं। विनम्रता विनम्रता सबुठु बड़ शक्ति होई थाए। शब्द शब्द एपरि होई थाए, शब्द खंडा अपेक्षा अधिक गभीर आघात करे। सेथिलाई कहा किछि कहया पूर्व निश्चय हेले थरुटे भाबंतु। भावना जेमिति आपणक भावना होइब, ठीक सेमिति ही आपणक जीवन होइब। शिक्षा शिक्षा के भी बंद करंतु नहीं, काहेकि ना जीवन प्रतिदिन नुआ पाठ ही पढ़ाई थाए, सेथिलागि शिक्षा को जारी रखंतु। संस्कार भल संस्कार सबुठु बड़ धन ही होई थाए, सेथिलागि सब निज भितर संस्कार को बजाय रखंतु। स्वप्न बड़ स्वप्न देखंतु एवं
ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧନରେ ଜିନିଷ କିଣା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏହିସବୁ କେବେ ବି ହେଲେ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ସମାଧାନ ସେତେ ବଡ଼ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକତା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ସଚ୍ଚୋଟତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଧିକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ନିଶା, ଯେକୌଣସି ନିଶା ସିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ କରିଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରୟାସ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଆଶା। ଶୁଣିବା, କହିବା ଠାରୁ ଅଧିକା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ବହୁତ କଠିନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲିଭାଇ ହେବନି। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଦବେଇ ପାରନ୍ତି, ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ତ ଆପଣ କେବେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ, ପରିବାର ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତରେ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଏହି ବୁଝାମଣା ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।